আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। केंद्रीय डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने राज्य दौरे के दौरान अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की पूरी जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शनिवार को त्रिपुरा स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन के एनुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बात कही। शनिवार को स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन का 56th एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह अगरतला के नजरुल कला क्षेत्र में हुए कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कामों के बारे में बताया। केंद्रीय रक्षा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने राज्य दौरे के दौरान अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की पूरी जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इंजीनियर्स की भूमिका अहम होती है, इसीलिए केंद्रीय रक्षा मंत्री इस संबंध में इंजीनियर्स के साथ मौके पर जांच कर रहे हैं। কালকে উনি বলছিলেন প্রায় 400 কোটি টাকার উনি এর জন্য নিজে ফিজিক্যালি এসেছেন, আজকেও বিভিন্ন জায়গায় গেছেন, সেখানে গিয়ে আর তাই নয় কতটুকু কাজ হচ্ছে কিভাবে চার্ট নিয়ে এসছে, আমাদের তো এগুলো মাথায় নেই। কত পার্সেন্টেজ এত দিনের মধ্যে এটা হওয়া উচিত, 1 2 3 4 পাইলিং করলে 1, পাইলিংয়ের উপরে ক্যাপ করলে 2, তার উপরে মানে এইভাবে, তাহলে কন্ট্রাক্টরকে বলছে, ইঞ্জিনিয়ারকে বলছে যে আপনি আমাকে এত তারিখের মধ্যে আপনি কত পার্সেন্টেজ দেবেন। উনি এটাও বলছিলেন যে মাত্র 16 মাসের মধ্যে, আমাকে বলছিলেন 16 মাসের মধ্যে মানে গোয়ালিয়রে একটা এয়ারপোর্ট বানিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সেটা উদ্বোধন করেছেন। ভাবা যায় এত সুন্দর একটা এয়ারপোর্ট 16 মাসে কি করে সম্ভব হলো, যেখানে ম্যান পাওয়ার দরকার, মনিটরিং করা দরকার। আর এরকম না আবার বলছে যে যে করার আছে করার না, একদম শক্ত পোক্ত দারুণ জিনিস করেছেন। তো এর থেকে ইন্সপিরেশন আসে এবং সেই ইন্সপিরেশন নিয়ে আপনারা আগামী দিন, যেটা আমরা বলছি যে ত্রিপুরা কিছু কাজ তো করে যায় সবাই মিলে, যেগুলো মানুষ সারা জীবন মনে রাখবে আমাদের, এবং সেগুলো যখন আমরা করব। অ্যান্ড আমি আবার বলবো, ইউ আর দ্য आर्किटेक्ट्स ऑफ द प्रोग्रेस। अपना किंतु मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा, इंजीनियर्स सरकार का अहम हिस्सा है, इसीलिए इंजीनियर्स को नया त्रिपुरा बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। आवर गवर्नमेंट কেউ যদি আমরা মনে করি যে আমরা গভর্নমেন্টের সেক্রেটারিয়েটে যারা উপরে বসে আছি দে আর দ্য গভর্নমেন্ট, এরকম না। গভর্নমেন্ট এজ এ হোল, আজকে যদি আমাদের 1.5 থেকে 2 লক্ষ যদি আমাদের কর্মচারী হয়, তারা কিন্তু সবাই গভর্নমেন্টের, তারা কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটি তাদের থাকবে। যে যে জায়গায় থাকুক, আপনি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন বা আপনার ডাক্তার হতে পারেন, লয়ার হতে পারেন, কিন্তু যার যার দায়িত্ব যত বেশি ভালো করে করবেন। আমাদের কাছে দেখুন অনেকে কি করছে বা কোন জায়গায় কে কী করছে সব খবর আসে, কিন্তু সব খবর আসে, কিন্তু আমি আবার বলছি যে এইগুলোর গতানুগতিক জীবনযাপন আমরা করব না। রাজীববাবু বলেছেন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, নতুন ত্রিপুরা আমরা করব। আপনাদের, আমি মনে করি যে আপনাদের উপরে যত আমাদের মানে ডিপার্টমেন্ট আছে, সবচেয়ে বেশি আপনাদের উপর আমাদের ডিপেন্ড করতে হবে, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। আমাদের যখন असल में 1967 में त्रिपुरा ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन के तौर पर शुरू हुआ संगठन 1968 में त्रिपुरा स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन के तौर पर शुरू हुआ। त्रिपुरा स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन राज्य के अलग अलग सरकारी संस्थानों में काम करने वाले ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए एक मान्यता प्राप्त सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। त्रिपुरा स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन राज्य के सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल विकास में सक्रिय भूमिका निभाती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंजीनियर्स से मान्यता प्राप्त इस संगठन के साथ 273 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।